श्रीमा श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई अपा मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय परिपूर्णता निम्नतर और उच्चतर। परिपूर्णता निम्नतर और उच्चतर यही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते सुंदरगढ़ जिला राउरकेलार भवेश भाई भवेश चंद्र साहू को मु अनुरोध करुछि। भवेश भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज संध्या विलंबित संध्या प्रहर आमे जो आलोचना चक्रटी अनुष्ठित करुछंती ये आलोचना चक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानक हृदय अनेक अनेक स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम नेतृत्व नहीं कमल किशोर भाई एवं कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिसंती सुनीतापा एवं गीतापा समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछि सेमानकर सुंदर योगदान पाई। आज जो आलोचनार शीर्षक रही आलोचनार शीर्षक निम्नतर परिपूर्णता और उच्चतर परिपूर्णता जहाँ आम इंग्रेजी रे कहूँ द हायर परफेक्शन एंड द लोअर परफेक्शन। 24 एप्रिल 1957 रे मांकर क्लास रे प्रभु श्री अरविंदंकर प्रणीत सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन अति मानसर अभिव्यक्ति जो बहीटी रही वॉल्यूम 16 तांको कंप्लीट टू अक्षर प्रभुंकर तार पृष्ठा 5 रु 8 पर्यंत पढ़ागला। ता उपरे पिला माने मां को प्रश्न पचारिले सेठी गोटे जगह रे कथा रही उच्चतर गोटे परिपूर्णता हायर परफेक्शन आ गोटे लोअर परफेक्शन ये दुईटी शब्द नहीं हमें प्रायतः समस्ते भारी एकमत से आम मान जीवन में यही प्रश्न गुड़िक निहाती रही। जड़े लोक प्रधानमंत्री हेले राष्ट्रपति हेले 50टा घर कले 25टा गाड़ी कले केते कोटी बैंक बैलेंस कले जड़े बड़ शिल्पपति हेले बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हेले कोटी कोटी टंका हाथ रहा अखंड क्षमतार अधिकारी हेले अनेक लोक सम्मान कले से गोटे टेरेस्ट्रियल थिंग्स जो स्वाभाविक भाव में पार्थिव कथा गुड़िक निजर परिपूर्णता आउ अन्य जड़े गोटे स्पिरिचुअल परफेक्शन भितर जाइछंती से बुद्ध हुंतु शंकर हुंतु कि स्वामी विवेकानंद हुंतु कि रमण महर्षि हुंतु ये अनंत संख्यार व्यक्ति रही सृष्टि प्रारंभ सबु देश सबु जगार अनेक लोक अच्छा दार्शनिक माने कवि माने चिंतक माने लेखक माने जागतिक दृष्टि से माने बहुत किसी प्रगति हासिल करना एमती से माने तमें कौन कर तमें तो जीवन में किसी करन तुम द्वारा किसी पारनी तमें गोटे सेमती गोटे विफलता प्रकृति किए गोटे विफल मनुष्य किए गोटे सफल मनुष्य यही संपर्क
ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଛି। ସେଇଠି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ଯେ ମାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ହାୟର ପରଫେକ୍ସନ ଆଉ ଲୋୟର ପରଫେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ତ ମା ତାର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚତର ପରଫେକ୍ସନ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପରଫେକ୍ସନ। ଦ ହାୟର ପରଫେକ୍ସନ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପରଫେକ୍ସନ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମିଳନ ହଉଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ। ଖାଲି ୟୁନିୟନ ହଉନି, ସେଠି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ୱିଥ ଦ ୟୁନିୟନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ। ଆଉ ନିମ୍ନ ଜଗତର ଯେତେ ସବୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି, ସୀମିତତା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି, ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଦି ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଫ ଦ ଲୋୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆପଣ ତାକୁ କେତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନିମ୍ନତର ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୀମିତତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ତା ପାଖରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି କହିଲେ, ସେ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କହିଲେ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମିଳନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଏକାତ୍ମତା ବା ତାଦାତ୍ମ୍ୟତା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜଗତର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢିକି ବା ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ରହିକି ଏଇଟା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆସିବ, କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଯୋଗ, ଏଇଟା ଆସିବ ଯୋଗରୁ। ଏଇ ପରଫେକ୍ସନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ଆସିବ ଯୋଗରୁ। ଏଥିରେ ଶରୀରର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ୟୁର ବଡି। ଆପଣ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ, ବୃଦ୍ଧ ବା ଛୋଟ ପିଲା, ତାହା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଖାଲି ଶରୀର ବି ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ବି ରହିଛି, ଭୌତିକ ଜଗତ। ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ବଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟଟିକୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଶରୀରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଜୀବନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। meant first rejecting the body and physical life so as to have a relation only with the higher world। ଉଚ୍ଚତର ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶରୀରଟିକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। କିଏ ଖରାରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତ କିଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧଉଥିଲେ, ତ କିଏ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ତ କିଏ କଣ୍ଟାରେ ଶୋଉଥିଲେ, ତ କିଏ ନିମ୍ବ ଖାଉଥିଲେ, ତ କିଏ ଲଙ୍ଗଳା ରହୁଥିଲେ, ତ କିଏ କୌପିନ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କିଏ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଭୌତିକ ଜୀବନଟିକୁ ସେମାନେ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଶେଷରେ ଏଇ ବାଟରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇକି ରହିଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଆଉଟଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କ'ଣ ନା, is to be able to make the human being in his present form and in his body
in his relation with all terrestrial things. ମନୁଷ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ରୂପରେ ସେ ରହିଛି ସେଇଠି ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ଭିତରେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାର ଯୋଉ ରିଲେସନ ରହିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଆଣିପାରିବ do the utmost he can ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଦୂର ସାଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ତଥାକଥିତ ସାର୍ଥକତାଟିକୁ ଆଣିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋୟର ପରଫେକ୍ସନ। ମୋର ମନେ ଅଛି ବୋଧେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ପାଠଚକ୍ରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନବା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜିନିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଜିନିୟସ୍ ମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ କଳାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଭା ଯେମିତି मोहम्मद रफी हेले लता मंगेशकर हेले आमे जो मानक जानिछु बेगम अख्तर हेले कि गुलाम अली हेले एमाने कला क्षेत्र किए नृत्य क्षेत्र आमे केलुचरण को जानिछु ओडिसा रे रघुनाथ पाणिग्राही गीत गांती भिखारी बळ गीत गांती एमाने सब आर्टिस्टिक जीनियस कलात्मक प्रतिभा से भली रहिचंती लिटरेरी जीनियस साहित्यिक प्रतिभा ओडिसा रो गोपीनाथ महांती ठारू आरंभ करी आमे जॉर्ज बर्नार्ड तो है कि जदि शेक्सपियर को पाखरे पहुंचवा कि वाल्मीकि की भी आउ जदि आगो को जीवा आमे व्यासदेव को पाइबा ताले एमाने सब लिटरेरी जीनियस आउ किछि रहिचंती जो माने संगठन क्षेत्र रे बड़ प्रतिभा देखिचंती ऑर्गेनाइजेशन रे केमिति देखिए विराट विराट संगठन सब रहिछि जेमती रोटरी क्लब हैला जेमती लायंस क्लब हैला जेमती रेड क्रॉस हैला से भली विश्वविख्यात संगठन गुड़िक रही तार संगठन रे जो माने मुख्य काम करिसंती से मानकर ना भी आसी परिबो सेमिति रहिसंती ग्रेट रूलर बड़ बड़ शासक माने अतीत रे थिले से शाहजहां होंतु कि शेरशाह होंतु कि आज समय जड़े बड़ शासक जदि आम खोजी बुलवा से अमेरिकार राष्ट्रपति हूँ कि भारत राष्ट्रपति हूँ ग्रेट रूलर दोज हु हैव कैरिड फिजिकल कैपेसिटीज टू देयर मैक्सिमम परफेक्शन से माने जो प्रतिभा माने से माने तांकर जो शारीरिक सामर्थ्यटी को गोटे मैक्सिमम परफेक्शन पर्यंत नहीं सर्वाधिक जेते दूर संभव ताकू टाणी परिपूर्णता आड़कू ह्यूमन डेवलपमेंट टू द लिमिट ऑफ इट्स पॉसिबिलिटीज मन करता बिल गेट्स कथा कह से लक्ष लक्ष कोटी टंकार मालिक तेणु तांकर जो मानविक विकास टी को गोटे संभावनार सीमा पर्यंत से टाणी नहीं उदाहरण स्वरूप जो मानकर हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज and succeed in doing miraculous things केमती जने विशेष नृत्यविद अच्छंती जने विशेष खेलाड़ी अच्छंती जो माने तांको शरीर उपरे तांकर पूर्ण नियंत्रण रही जने योग गुरु आमे देखुछु केते योग गुरु माने अच्छंती जो माने अति प्रसिद्ध तांको खाली टंका पैसा से माने कमौनांती बरं अनेक जस ख्याति भी कमैछंती succeed in doing miraculous things बड़ा आश्चर्यजनक कथा गुड़ी से करि परछंती असाधारण कथा गुड़ी करि परछंती गोटे उदाहरण मा भी देउछंती एज वी सॉ फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द वार विथ द एयरमैन जते बेले गोटे युद्ध चली से युद्ध समय रे देखिए वायुयान जो माने चालक केमती सब वायुयान टी केमी चलांती सते गोटे तांको माने हातर खेलना भलिया आपण तांको कोन कहबे से माने तांकर लोयर परफेक्शन भीतर अछंती
they made their bodies do things which at first sight seemed quite impossible. ଏବେ ସବୁ ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳ ଚାଲୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିବେ ସବୁ କେମିତି। ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଗୋଟେ ଡବଲ୍ସ ର ରାଲି, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଧରି 4 ଜଣ ପିଲା ଖେଳିଲେ, ବଲ୍ ତଳେ ପଡିଲା ହିଁ ନାହିଁ, ତାର ସଟଲଟା ତଳେ ପଡିଲା, ଏତେ ରାଲି। ତେଣୁ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଡି କେମିତି ମୁଭ କରୁଛି, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ସିମ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଅସମ୍ଭବ ବି ଲାଗିବ, ସତରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ଏଟାକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନା obtained them from an endurance, ସେମାନଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁତା ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଦିନ ଦିନ ଗୋଟେ କ୍ରିଜ ଉପରେ ଖରାରେ ଛିଡା ହେବା, ଖେଳାଳି ମାନେ ଯେମିତି ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, 5 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି 5 ଦିନ ଖରାରେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି। ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ଖେଳିବାକୁ ପଡୁଛି 5 days ଇନ୍ ସନି ୱେଦର, ଗୋଟେ ଖରା ବେଳେ। ଏଗୁଡାକ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ, ଖାଲି ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ରହିଛି ସ୍କିଲ୍, କର୍ମକୁଶଳତା, କୌଶଳ, ଏ ପାୱାର ହ୍ୱିଚ୍ ୱେର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅନଥିଙ୍କେବଲ୍। ଏପରି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ କ୍ରୀଡା କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ, କଳା କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ନୃତ୍ୟରେ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଥିଙ୍କେବଲ୍, ଚିନ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟାକୁ ଛାଡିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନବା, ବା ସେମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଗୁଣବତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାହସର କଥାଟି ଭାବିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡନେସ୍ ରହିଛି, ଅନାସକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଡନେସ୍, ଉତ୍ତମତା ଯାହାକୁ କହିପାରିବା, ତାପରେ ରହିଛି ଚାରିଟି, ଅତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାରି ଉଦାରତା, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେତିକି କଷ୍ଟଟା କରନ୍ତି। ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା ତ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଖ ସୁବିଧାଟା ବହୁତ କମ। ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୱାଲିଟିଜ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ମଣିଷର ଗୁଣବତ୍ତା, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତାଟିକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଟମୋଷ୍ଟ ଲିମିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ଏଇ ଯୋଉ ଇନଫିରିୟର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋୟର ପରଫେକ୍ସନ, ସେଇଠି ବି ଜିନିୟସ ରହିଛି, ସେଇଠି ବଡିର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସେଠି ବଡିର ଏଣ୍ଡୁରେନ୍ସ ରହିଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାୱାର ରହିଛି ସେଟା ଅନଥିଙ୍କେବଲ, ସେଠି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ରିଲେସନ ରହିଛି, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ କରେଜ, ଡିସଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡନେସ୍, ଗୁଡନେସ୍, ଚାରିଟି, all human qualities carried to their utmost limits। ये ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି। ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାନ୍ତି କାମରେ, ଜଣେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ କେତେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କି ଜଣେ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଗଠକ ମାନେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଲୋୟର ପରଫେକ୍ସନ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ପୁଣି ଥରେ ମା ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ହାୟର ପରଫେକ୍ସନ ଆଡକୁ। ହାୟର ପରଫେକ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ହାୟର ପରଫେକ୍ସନଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆଉ ଏଇଟା ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ, ଅତି ମାନବୀୟ, ଏଇଟା ଅତି ମାନବୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋୟର ପରଫେକ୍ସନକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ପରଫେକ୍ସନ, ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ନୁହେଁ।
जड़े अति मानवीय आउ जड़े मानवीय परिपूर्णता ये मानवीय परिपूर्णता को केते पर्यंत कैरेट टू इट्स मैक्सिमम लिमिट्स तार सर्वाधिक सीमा पर्यंत निया जाइछि एथिरे गोटे स्पिरिचुअल लाइफ रो प्रेजेंस थाई पारे न थाई पारे आमे जदि पृथ्वी बड़ बड़ खेलाड़ी मान को आनिबा ब्रुसली को आनिबा पेले को आनिबा कि भारत ध्यानचंद को आनिबा जो विजार्ड खेल जगत अनेक विस्मय रही नृत्य जगत अनेक विस्मय रही संगीत जगत साहित्य जगत विराट विराट विस्मय पुरुष सब रही जदि आम से नवा से आध्यात्मिक जीवन टी थिला कि नथिला आम क्लेम करें कारण से प्रसिद्धि से जो सफलता पछरे आध्यात्मिक जीवन टी हुए द्वारा जना पड़ूना एवं इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एस्पिरेशन से आध्यात्मिक आस्पृहा भी किसी दरकार पड़े ना कोटी जिते आप लोअर परफेक्शन को आसवे जनकर गोटे प्रतिभा थाई पारे वन कैन बी ए जीनियस जड़े प्रतिभा संपन्न हो पार जनक पाखे प्रतिभा रही पार विदाउट हैविंग एनी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन तांको पाखरे कौन सी आध्यात्मिक आम माइकल जैक्सन को कथा कह केते प्रसिद्ध व्यक्ति से जहाँकर माने हेल्थ रो सपोर्ट करने नंबर ऑफ डॉक्टर्स 10-12 डॉक्टर रोते आपण चिंता करंतु से भली धनाढ़ व्यक्ति से भली प्रसिद्ध व्यक्ति तांकर गोटे स्पिरिचुअल एस्पिरेशन न थाई पारे किंतु आमे कहि परिबान जे से प्रतिभा संपन्न नहंती आउ सेमानक पाखरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोरल क्वालिटीज थाई पारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोरल क्वालिटी अति असाधारण नैतिक गुण किंतु नैतिकता जेहेतु आध्यात्मिकता नुहे आमे कहि परिबानी जे सेमानक पाखरे नैतिकता रही आपण अनेक मोरल जेंट को जानती जो माने आध्यात्मिकता रो स्पर्श भी तांको पाखरे नाही कि अधिक नीतिनिष्ठ मनीष सब अति नीतिनिष्ठ मनीष जड़े औरंगजेब कथा आपण शुणी सी रक्त गोटे लेखुले कोरान केतरा धाड़ी ताकू से बिकुले जी पैसा मिलूला से जीवन चलूला जदिव से सम्राट थे एमती निष्ठापर मनीष देखी शुणी ना तेणु जड़े लोक अति भाव नैतिक हो पारे किंतु तांको पाखरे कौन से आध्यात्मिक जीवन ट्रेस ना अन्य को संदेह करते क्या विश्वास कर चरित्र दुर्बलता and even usually those who have a very great power of a human relation are satisfied एपरी देखिया को मिली मानविक उपलब्धिर क्षेत्र में जो माने अधिक परिमाण रे शक्तिर अधिकारी रही थांती से माने निज स्थिति संपर्क रे बहुत समय अल्प बहुत खुशी होकर रही था संतुष्ट होकर रही था साटिस्फाइड मोर और लेस साटिस्फाइड ताको जब जीवन विषय पचारे से कहे ना मत किसी दुख लगुनि मु बेस अच्छी मो बढ़िया सफलता अनुभव कर परिस्थिति जहाँ से अनुसार से खुशी था कौन अनुभव करती ना दे फील दे आर सेल्फ सफिशिएंट से जी टंका रोजगार कर जश ख्याति पाई जी लोकंर भल पाइबा पाई यथेष्ट that they carry in themselves the source of their realization and their joy से माने तांको सहित निजर उपलब्धि को नहीं कि जानती
ଆଉ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ବି ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସିନେମା ଷ୍ଟାର, ତାର ଆନନ୍ଦରେ ସିଏ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାର ଉପଲବ୍ଧିଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ସେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହବ ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ସେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହବ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ସମୟର କୌଣସି ହିରୋ ବା ହିରୋଇନ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। And it is usually very difficult to make them understand and feel that they are not the creators of their own creations. ସେମାନେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମା ଗୋଟେ ବଡ ରୀତିମତ କଥାଟେ କହିଦେଲେ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ସହଜରେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବନି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଯେଉଁ ରିଅଲାଇଜେସନ ଗୁଡିକ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ଜୟସୂର୍ୟା ଭଳି କ୍ରିକେଟର ତା ଜୀବନରେ ଯେତିକି ସଫଳତା ପାଇଛି ସେ ସଫଳତାଟା ତାର ନୁହେଁ, ଏଇ ସଫଳତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ନିଜେ, ଏ କଥାର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଦେମ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ and feel that they are not the creators of their own creations. କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କର୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାରଟା ରହିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ହେଲା ଯୋଉଠି ଇଗୋ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାଟି ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। whatever they may be, ସେମାନେ ଆଜି ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। କାହାର ଗୋଟେ କୌଣସି ଦେବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଣାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଭା ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମୋଡ ନେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ବଡ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ସେମାନେ ମାନିଯିବେ ନା କଣ? most of them with very rare exceptions, ହୁଏତ ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଧେ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ if they are told, ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା you are not the organizer of this work, ତମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରିନାହଁ, ତମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଗଠକ ନୁହେଁ, you are doing, ତମେ ଯୋଉ କାମଟି କରୁଛ it is a force higher than you, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ତମଠାରୁ ବୃହତ୍ତର, ଆଉ ତମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିଛ, you are only its instrument. ଆମେ ଯଦି ଅତୀତର ଜୀବନରେ ତାନସେନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କି ଭାତଖଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ହରିଦାସଙ୍କ ଭଳି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଭଳି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ସେମାନେ ସୁରଟା ରହିଛି ଜଗତରେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଦେଇ ହୁଏତ ସେଟା ଝରି ପଡିଛି, ଯେମିତି ବଂଶୀର ସୋନଟି ବଂଶୀ ଦେଇକି ଝରି ପଡେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ଆମଠାରୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆମକୁ ନିମିତ୍ତ କରିକି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରବାହ କରେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯଦି ଆମେ ସେ କଥାଟି କହୁ, they would dislike it, ସେମାନେ ଭାରି ନାରାଜ ହେବେ, ଭଲ ପାଇବେନି। ଆଉ କଣ କରିବେ? ବହୁତ ନାରାଜ ହେବେ। they would dislike it very much, and they will send you about your business. ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଦେଖ ବାବୁ, ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଅ, ଏ କଥା ଆମକୁ କାହିଁ କହୁଛ, ବେକାର କଥା। ମାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏଠି ଦି ପ୍ରକାର ପରଫେକ୍ସନ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଇନ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ এই ହାୟର ପରଫେକ୍ସନ କୁ ଲୋୟର ପରଫେକ୍ସନ ସହିତ ମିଶା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାରିସ୍ମାଟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନିମ୍ନତର ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହାୟର ପରଫେକ୍ସନ ସହିତ ଲୋୟର ପରଫେକ୍ସନ କୁ ମିଶେଇ ପାରିବା, ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ ହେଇଥିବେ, ଅହଙ୍କାର ନଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇ କାମ କରିଥିବେ, ଅଥଚ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିବେ,
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିବ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିନୋବାଜୀ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ସେଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ, ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସେଣ୍ଟହୁଡ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ, ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେବା କରିକିରି ମଦର ତେରେସା ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଅନୁରକ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏ ସବୁ ମିଶେଇଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ମଣିଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ହେଇପାରେନି। ଆମେ ସେଇ କଥାଟି କଣ ଗୋଟେ ସିନେମା ହିରୋଇନ ପାଖରୁ ବା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର ପାଖରୁ ଆଶା କରିବା କି ଯେ ସେମାନେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦୁନିଆରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାସନ ୱାର୍ଲଡରେ ରହିବେ, ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ ଦେବେ, ସେଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେବେ, ମଦ ପିଇବେ, ନାଚିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଗୁଣ କାମ କରୁଛି, ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିମିଟ ଅଫ ଦର ହ୍ୟୁମାନ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଅନଥିଙ୍କେବଲ, ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଭା। ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ପରଫେକ୍ସନ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, କନଭରଜେଣ୍ଟ ହଉନି, ମିଶୁ ନାହିଁ। ଏଟା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଛି। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ତମେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିତସ୍ପୃହ ହୁଅ। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ସେୟା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ବୈରାଗୀ, ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ବିରକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ, ଆଉ ସେ ଆସିକି ଏଠି ଯୋଗ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା ଜୀବନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଶ ଖ୍ୟାତି କମେଇଛି, ସେ ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ଛିଡା ହବ ସେ ଜିତିଯିବ, ମାନେ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ଭଳିଆ। ସିଏ କେବେ କଣ ଜୀବନରେ କହିବ କି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଡିସଗଷ୍ଟେଡ ଅଛି ବୋଲି? ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବହୁତ କମ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଲୋକ କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି କମ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ୱାର୍ଲଡରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେୟାରଲି ଡିସଗଷ୍ଟେଡ ୱିଥ୍ ଲାଇଫ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ତ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଳିଯାଉଛି। ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହା ମିଳିଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡିସଗଷ୍ଟ ହବାର କାରଣ କଣ? ବରଂ ଯୋଉମାନେ ଯାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଡକୁ ହୁଏତ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ବିରକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, but those who have realized this human perfection are very rarely disgusted with life unless they have met with personal difficulties such as ingratitude of people around them. ହଁ, ପର୍ସନାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ପର୍ସନାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟିଟା କଣ? ବେସିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନଗ୍ରେଟଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି, ଇନଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏଇ ଗତକାଲିର ଖବର, ପର ଦିନର ଖବର, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ତ ନୁହେଁ ରକ୍ତ ବାହାରିଯିବ। 1971 ମସିହା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ବୟସରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ସବୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ମୁଜିବୁର ରହମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରି ପୂର୍ବବଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଲଭେବୁଲ ପର୍ସନ ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଇଛି, 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକି ଲୋକ ହାତୁଡିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇছে। ଦିନେ ରୁଷିଆରେ ଲେନିନ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଭେରି ମଚ ଅଛି। ଦି ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦର ଜିନିୟସ, ତାଙ୍କ
प्रतिभाटी को अनेक लोक बुझी पारती सेमती मिसअंडरस्टूड होइतिबा बहु प्रतिभा अछंती बहु प्रतिभा रही जो माने वेरीली मिसअंडरस्टूड तांको लोके सहजरे बुझी पारती जमी दिने गालीलियो भी जेल में पशिले तो अतिरिक्त बुढ़ा होगले से जाई धर्म पाखे मानिगले कहले नाई तमे जहाँ कह ठीक कह मत छाड़ी दियो सूर्य प्रकृति घुरुचंती आ पृथ्वी स्थिर तो मिछ कथा से जानुचंती किंतु बाध्य होइके कहिचंती आ जदि सेमानक प्रतिभाटी यथार्थ भाव में एप्रिशिएटेड हैला नहीं सम्मानित हैला नहीं आदर पाइला नहीं से माने दुखी हो जावर संभावना अच्छे सो ऑल दिस डिस्गस्ट देम एटा तांको विरक्त करे बट अदरवाइज यदि सेटा होनी सो लॉन्ग एज दे आर इन देयर पीरियड ऑफ सक्सेस तांको पछरे सफलता जेते दिन पर्यंत गुड़ी ये सफलतार अवधि भितर से माने जेते दिन जाय अछंती एंड क्रिएशन तांको सृष्टि को नै कि से माने करि परुछन से कामटी दे आर परफेक्टली सैटिस्फाइड से माने बेस खुशी थांती सो एज दे आर सैटिस्फाइड यदि से माने खुशी थांती एबव ऑल सेल्फ सैटिस्फाइड सेथिरे तांकर आत्ममुग्धता बेसी आपण नेता मानको देखिबे तो आत्ममुग्धता बेसी कि गदगद हो जाउतांती सते से माने सत्तरे लोक माने साहाय्य कर दैछंती लोक मानकर परिस्थिति गुड़िक सुधार देछंती तेणु दे डोंट नीड टू सीक एनीथिंग एल्स से माने आउ किछि चाहती ईश्वर से माने चाहती हाँ पुणी माँ कहते देख यही कथाटी सेमती भी नुहे जे एटा एसेंशियली ट्रू सब कथा यपरी घटी थाए से कथा आद नुहे बट दिस इज यूजुअली हाउ थिंग्स हैपन प्रायतः घटनाटी यपरी घटे unless there is in this genius a soul which is perfectly conscious of itself सही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भितर जदि गोटे आत्मा रही थाए जो आत्माटी परिपूर्ण भाव में सचेतन रही थाए एंड हैज कम टू accomplish a specific work on earth जदि से आत्माटी गोटे निर्दिष्ट कार्य को संपन्न करने ये पृथ्वी पृष्ठ को सचेतन भाव में आसी थांती तेबे एपरी होई परिबो जे एही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति संसार रे जन्म ग्रहण करिवे ग्रो अप सेठी बढ़िवे एंड डाई विदाउट नोइंग दैट देयर इज एनीथिंग अदर देन दिस अर्थली लाइफ से माने पार्थिव जीवन रे से कामटी कला परे से माने आउ गोटे किछि अछि आउ गोटे संभावना अछि बोली से कथाटी से माने अनुभव न करी मध्य संसार रु चली जाय तांको जो निर्दिष्ट कामटी थिला मने करंतु दिने भारत वर्ष को ध्यान चंद आस्तिले से हकीर देवता थिले लोके कहउछन तांको कामटी से संपन्न कले जो बाटरे से करिवा कथा से कामटी करी से चलियो आउ से किसी भाविले आम जदि माने सुभाष बोस कथा कहवा स्वाधीनता भारत वर्षर सशस्त्र स्वाधीनता आंदोलन टी नेतृत्व देवाई एते विराट माने गोटे कार्य करने से हूँ तो गोटे संगठन करने आसते कि ता भिन्न आउ गोटे जीवन अच्छी से कथाटी हुए तो बुझिया पूर्व ये संसार से चली जाइए माँ से कथाटी कहते एमती चिंता कले सर्वोपरि माँ कहवा कथा सेमानंकर सर्वोच्च भाव में ये जहाँ किसी पाइबार थिला करिवार थिला उपलब्धि करिवार थिला सेमाने उपलब्धि करिसंती जेहेतु से अनुभूति गोटे प्रकार संतोष आणिक दे थाए से माने आउ गोटे किसी अभाव को अनुभव करती ना से अभाव अनुभव कर निवृत्त होकर रही था सेमानक भितर गोटे आत्मा रही जहाँकि पार्थिव जगत भितर निजर लक्ष्यटी संबंध में पूर्ण सचेतन हो रही था जदि सेमती गोटे आत्मा भितर के डाक दब आत्मार डाकटे से शुणे तेरे भितर निश्चय एभली गोटे अस्पष्ट अनुभव मिलू थाए जे से जहाँ किसी करगुड़िक सब गोटे चमत्कार फंपा जिनिस भेग फीलिंग दैट ऑल दिस इज प्रेटी हलो गोटे फंपा चमत्कारी जिनस से कहते एगुड़िक किसी नुहे
एगुड़िक जहा कृति एटा टिके अति परिमाण रे बाह्य सुपरफिशियल लिटिल टू सुपरफिशियल दैट समथिंग इज लैकिंग किंतु एठी किछि ना किछि गोटे अभाव रही किंतु यही अभावटा को माने अनुभव करेंगे जो माने अभिप्रेत होकर आसी बछा जाए से भितर यही चेतनाटी काम कर कामटी कर सारा गोटे निष्फलता भोग करेंगे तेणु से क्षेत्र में यही अनुभूति आसे असल कथाटा हूँ जे ये जो समुदाय मनुष्य रही से संख्या तुलन में यही मानकर संख्या जो माने सब किसी प्रसिद्धि पाई मध्य निजर आत्मा को अनुभव करती और समस्त प्रसिद्धि आ उपलब्धि गुड़ी को फंपा चमत्कारिता बोली अनुभव करती सेमिति संख्या बहुत नगण्य जड़े अधे लोक हुए तो ता भितर थाई पारे बा कोटिए रे गोटिए मांकर कहवा कथा जो माने प्री डिस्टाइन जो माने नियति निर्दिष्ट होकर संसार को आसी से माने दुईटी जाक परिपूर्णतार सम्मिलन घटे पारती जो कथाटी मैं आगुरी कहूली आम देखा जदि स्वामी विवेकानंद को देखा जीवन रे किछि दश ख्याति पाई सम्मान पाई किंतु आर्थिक दिग टे दुर्बल था जो दिन से गोटे अल्प बयस चलीगले भौणी 10 टका देता माँ 10 टका देते माँ जीवित थे शव सत्कार करने तेणु मार चांदा टंकार जो पुअर सन्यासी तरुण पुत्र गोटे शव सत्कार होची तो से लोकटी जीवन में कौन पाई माने जो बाह्य परिपूर्णता दृष्टि जोटा को आम कहूँ जो लोअर परफेक्शन किंतु बहुत कम मनीष अच्छा जो मैंने एभली कर क्वचित घटी था माँ कहते वेरी रेयरली क्वाइट रेयर आध्यात्मिक उपलब्धि क्षेत्र से माने महान उत्कर्षता अर्जन करेंगे पुणी पार्थिव जगत में महानता आ उत्कर्षर अधिकारी थे मोर विचार श्री अरविंद जदिओ पार्थिव जीवन में केते केते हैरान हरकत होती किंतु से जीवन में आईसीएस पाई एते बड़ राजनैतिक उत्कर्षता भी हासिल करते एते बड़ जड़े शिक्षाविद एते बड़ जड़े लेखक एते बड़ जड़े कवि एते बड़ जड़े तपस्वी तांको जीवन जो इंटीग्रेशन टा मते अपूर्व लगुच एते बड़ भाषाविद एते बड़ जड़े दार्शनिक किंतु तांको जीवन रे से दीटार समानता आनी क्वचित जो माने परम भगवान अवतार हो संसार आसता से माने दुईटी जाक संभावना को सत कर दिखती जड़े श्रीकृष्ण जड़े श्री रामचंद्र एम जीवन में कौन असुविधा अच्छी कहल से दीटा जाक हासिल कर श्रीकृष्ण स्टार ऑफ द स्टार पृथ्वी जिते तारा थिले सबुठार बेसी चमकुवा तारा तेणु एगुड़िक ये जो अवतार माने से माने गोटे निहाती निज जीवन में असंभव को संभव करथांती आध्यात्मिक जीवन अधिकारी भी होती बृहत्तम आध्यात्मिक उपलब्धि गुड़िक हासिल करछंती सेमानंकर बाह्य उपलब्धि भी समर्थता रही आम जदि श्रीकृष्ण जीवन को देखा से शस्त्रधारी से शास्त्रधारी से नृत्य भी जानती से संगीत भी जानती से उपनिषद भी जानती से जड़े दार्शनिक एवं साधारण अर्थ में जड़े राजा जड़े कूटनीतिज्ञ जड़े राष्ट्रनीतिज्ञ जड़े संगठक सबु दृष्टि जड़े सफल व्यक्तित्व बुद्धों जीवन को देखा सबु दृष्टि सफल जीवन तेणु यही सबु विशेष मुहूर्त से माने गोटे जीवन रे किसी समय रे गोटे पार्थिव उपलब्धि उपरे संकेन्द्रित करिसेंती पुणी केतेबेले जेते दूर संभव गोटे विराट उपलब्धि आड़ को से चली जाइछंती एवं से माने बाह्य चेतनाटी मध्य केबे वास करिसेंती और पुणी से भौतिक जीवन टी को छाड़ी दे कि गोटे विराट असाधारण जो दिव्य चेतना मध्य को भी चली जाइछंती
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନ ଅନନ୍ୟ ମଣିଷ, ଭାରି ମୁକ୍ତ ମଣିଷ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଭଳି ଅନେକ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଦେବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବା, ତାହେଲେ ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିକ କଥା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ସେଦିନ ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥାଟି ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ସେଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଗତ କଥା, ନିହାତି ପ୍ରତିଭାଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆତ୍ମାର ସଚେତନତା ସହିତ ମିଶେଇ ପାରିଥିବା ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଭାରି ବିରଳ। ଆଉ ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ବି କରିପାରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ସୀମାବଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭରାତ୍ରି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା